प्रथम स्कंद चतुर्दश अध्याय सुतवाच। कहती स्नेह भरे शुण सकल विप्रभरे अर्जुन राजार वचने गले जे द्वारका भुवने बंधु बांधव दृढ़ आसे स्नेह जड़ित मोह पासे माया मनुष्य रूपे हरि छद्र में गृहवास करी संसार खेल घर जार ब्रह्मा शंकर अगोचर हेमंत विचारी अंतरे मिलिले द्वारका नगरे केते मास तहि रही कृष्ण चरणे मन देई एमते गला दिना केते चंचल मन छर्ण नित्ये अर्जुन न मिलिला पासे घोर अद्भुत देखि त्रासे कालर देखि विपरीत धर्म प्राणी रचित पाप आरंभ कले दम्भे जंत्रित काम क्रोध लवे मित्र सुहृद संगमती भ्राता मातृ जे पितृ ज्ञाति स्वामी भारिजा पितृ तुले अग्नि जे उठई कंदले अरिष्ट होइला अनेक प्रकाश होई नर लोक पाप प्रकृति प्राणीकर देखि चकित नृपवरम भीमसेन कुराई पासे कहती आश्वासी विश्वासे अर्जुन द्वारका भुवने गला जे बांधव सदने कृष्ण महिमा कृष्ण संगे जानिबा पाई नर अंगे एबे शपथ मास गला तेबे अर्जुन नहिला एकी केवण विपरीत एणु चंचल मोर चित किए तू मोर पास छाड़ी अर्जुन रहे लोभ बड़ी ଏହା ତ ଜାଣି ନ ପାରଇ ଭୟ ବିକଳ ମୋର ଦେଇ ପ୍ରଳୟ କାଳ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ନାରଦ କହିଗଲେ ମୋତେ ଦିଶଇ ସଂସାର ଉଚ୍ଛନ କିବା ବିହିଲେ ଭଗବାନ ସେ ହରି ସ୍ନେହ ପ୍ରମାଦେ ମୁହିଁ ବସିଲି ରାଜପଦେ ଧନ ସମ୍ପଦ ଆଦି ମୋର ସର୍ବ ସମ୍ପଦ ଚକ୍ରଧର ସକଳ ପ୍ରଜା ମୋର ପାଦେ ଖଟନ୍ତି ଯାହାର ପ୍ରସାଦେ ତାହାର ଭଲ ଭଲେ ମୋର ସେ ନାଥ ଶରଣ ସୋଦର ଦେଖ ସ୍ୱଭାବେ ବୃକୋଦର ଦିଶେ ଆକାଶ ଅନ୍ଧକାର त्रिविध आकाश उत्पात एणु संशय मोर मत भूमि आकाश प्राण मन भये कंपिण छन्न छन्न मोहर मन बुद्धि चित्ते कंपे कदली जेने बाते कर चरण मोलोचन बामे स्फुरित घन घन मोहर कंपई शरीर देख प्रत्यक्ष वृकोदर ए राज्य बेगे नाश जीव हेमंत निकटे होइब रवि उदय काले आसी शृगाल जुथ जुथ दिशि पूर्व दिगकु मुख करी वदनु अनल उद्गारी करती भयंकर नाद एणु सुसंच परमाद ए कुकुर मोर मुख चाहि निर्भय रोदन करई मृगाल मोर बाम भागे बेगे पलांती दक्ष मार्गे आवर शुभ प्रश्न जेते मते भ्रमांति विपरीते ए मोर गज अस जेते मते चाहती अश्रु नेत्रे जमर दूत प्राय आसी उल्लुक मोर आगे बसी सबदे कंपाई मेदिनी मोर गृहांते जानते तुनि प्रति उल्लुक कुहुनादे रोदई भयंकर शब्दे ए शब्दे निश्चय शून्यमयी प्रजाए न रहिबे केई देख ए धूम दश दिशे अंधार छन्ने मयी त्रासे पर्वत तुले वसुंधरी कंपई घोर नाद करी गगन निर्घात सुबई बिजुली तेज प्रकाशई वायु प्रकाशे खरतर निस्तेजे लुचे दिन कर धूली रे दिशे अंधकार सबदे कंपे तिनि पुर रुधिर बरसंती मेघे आमिष गंध दश दिगे ए सूर्यर नदी सहिते जग्रह सहिते निशाराज दिग दिशंती धूममये घोर अद्भुत जात हुए उछुली उठी नदी नद करती सिंधु प्राय नाद जंतु कमन सेहि मते अद्भुत पुरीत जगते अनल जले धूमधार दिशई सबु अंधकार बश्चाए कले स्तन्यपान गावे न पियांती जे स्तन तृण न चरी अश्रुमुखे वृषभ गर्जे मन दुखे भये करई घोरनाद देख अद्भुत परमाद देवता प्रतिमा न चले वासंती तनुष्योध जले ए जन जंतु जेते ग्राम नगर आकाश उद्यान आश्रम आदि जेते वर्णे मुहित देखई नयने सर्वे दिशंती हत सिरि तल तल वनगिरी सर्वे दिशंती हत सिरि चल चल वनगिरी बाह्य अंतरे सर्व चाहि मुहि हेमंत विचारई श्रीकृष्ण पाद लागी मई अति सुंदर विराजई से पाद बा शून्य गला अवनी हेमंत दिशिला हेमंत कही भीम आगे धर्म नंदन उदवेगे भये कंपति छन्न छन्न तक्षणे मिलिले अर्जुन राजा चरण तले पड़ी अज्ञाने नमस्कार हुड़ी लोचनु भये अश्रुजल देहे व्यापित श्रम जालम अर्जुन देखी धर्मसुत तक्षणे छाड़ी भीम हस्त बंधु श्रुद मध्य ताई पूछती अर्जुन को चाहि नारद वचन सुमरी भय चिंतई नर हरि अर्जुन मुख चाहि भणी छन्न वचने नृपमणि युधिष्ठिर वचन ए शुण अर्जुन सावधाने द्वारकापुर बंधु जने सुखे अछंती ना समस्ते जादवे स्वंश सहिते
ପୁରେ ମୋର ମାତାମ ସେ ଭଲେ ଅଛି ଟିକି କମ୍। ଏ ମାତୁଳ ଅକ୍ରୁରର ତୁଲେ ସ୍ୱଗୃହେ ଅଛନ୍ତି ନା ଭଲେ। ଦେବକୀ ଉଗ୍ରେସନ ଦୁଇ ଭଲେ କିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭାଇ। ସାତ୍ୟକୀ ଆଉ ଦରଶନ ଏ ଆଦି ମାତୁଳ ନନ୍ଦନ। ତାମ୍ବ ସହିତେ ହଳଧର କହ କୁଶଳ ତାଙ୍କର। ଯାଦବ ବଂଶେ ମହାରଥ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରୁକ୍ମିଣୀର ସୁତ। ତାର କୁମର ଅନିରୁଦ୍ଧ ଅତି ଭୀମାର ମହାଯୋଧ। ସୁଭେଣ ସୁଭଦ୍ରା ସହିତେ ଭଲେ କିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସୁତେ। ବୃଷଭ ଆଦି ମହାବୀରେ ସୁଖେ କି ଅଛନ୍ତି ନଗରେ। ଉଦ୍ଧବ ଆଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ସୁଖେ ଅଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ। ସୁନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ଆଦି ଯେତେ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଭବନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ୍ବ କୁଶଳ ପଚାରନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ନା ଭଲେ ଶୁଭେ ଭ୍ରାତା ରାମର ତୁଲେ। କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ନନ୍ଦବାଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭକତ ବତ୍ସଳ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ତୁଲେ ବସି ସ୍ୱଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି। ଏକ ମଣ୍ଡଳେ କ୍ଷମା ଅର୍ଥେ ଯାହାର ଜନ୍ମ ଏ ଜଗତେ। ସେ ହରି ଅଛନ୍ତି ନା ଭଲେ ରୋହିଣୀ ସୁତ ରାମ ତୁଲେ। ଯାଦବ ବିଷ୍ଣୁ ତେଜ ଧରି ତାହାର ଭୁଜ ଆଶ୍ରେ କରି। ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ ବନ୍ଦେ କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତି ପରମ ଆନନ୍ଦେ। ତାର ଚରଣେ ସେବା କରି 16,000 ଯେତେ ନାରୀ। ସତ୍ୟାର ତୁଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିଜିଣୀ ନନ୍ଦବନ ବନୁ ଚକ୍ରପାଣି। ଏ ବଳେ ଆଣିଲେ ପାରିଜାତ ଲୀଳାରେ ଜିଣି ରିପୁଜୁତ। ଯାହା ବେଳା ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ନାରୀ ସେ ପୁଷ୍ପ ବିଷ୍ଣୁ ତେଜେ ହରି। ସହସ୍ର ସଂଖ୍ୟା ପରିମାଣୀ ନାରୀ କି ଦେଲେ ଚକ୍ରପାଣି। ଯାହାର ଭୁଜ ଦଣ୍ଡ ବଳେ ଯଦୁ ଅଜୟମୟୀ ତଳେ। ନିର୍ଭୟେ ଜଗତେ ଭ୍ରମନ୍ତି ପାଦେ ସୁଧର୍ମ ଆଚରନ୍ତି। ଏ ଭ୍ରାତ ଶୁଣ ମହାଭୁଜ ତୁ ମତେ ଦିଶୁ ଧତ ତେଜ। ଲଭିଲା ଶସ୍ତ୍ର କେଣେ ଗଲା ତତେ ଅବଜ୍ଞା କେବା କଲା। ତୋର ପ୍ରବେଶ ମନେ ଚିନ୍ତା ଯେଣୁ ତୁ ଦିଶୁ ମଳିନତା। କେବା ଭର୍ସନା ଅମଙ୍ଗଳେ ତତେ ସ୍ଥାପିଲା ବାକ୍ୟ ବଳେ। ଅର୍ଥ ପ୍ରାଣୀକୁ ଦେବା କଲୁ ମାଗନ୍ତେ କି ଅବା ନ ଦେଲୁ। ବୃଦ୍ଧ କୃପଣ ନିରିମାଖି ସ୍ତ୍ରୀ ବାଳକ ଗୋରୁ ଦେଖି। ସେ ରୋଗ ପାତକେ ଯେ ରୋଧନ୍ତି ଯେ ଅବା ଶରଣ ପଶନ୍ତି। ଏହାଙ୍କୁ ଦୟାବା ନ କଲୁ ତେଣୁ ଅଶୁଭ ତୁ ଦିଶିଲୁ। ଅଗମ୍ୟ କଲୁ ବାଗମନ କିବା ହରିଲୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଧନ। ମାର୍ଗେ ଆସନ୍ତେ ମନ ଛଳେ କେବା ଜିଣିଲା ତୋତେ ବଳେ। ବାଳ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ନ ଭୁଞ୍ଜାଇ ଅଗ୍ରେ ଭୁଞ୍ଜିଲୁ ଅବା ତୁହି। ଅତିଥି ଭୋଜନ ନ କରି କିବା ଭୁଞ୍ଜିଲୁ ଜ୍ଞାନ ହାରି। କିବା ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ କଲୁ ଯେଣୁ ତୁ ଏମନ୍ତ ଦିଶିଲୁ। କିବା ସେ ଜୀବନ ଠାକୁର ଗୋବିନ୍ଦ ହୋଇଲେ ଅନ୍ତର। ତାହାର ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟମୟୀ ଏମନ୍ତ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଅଣଇ। ଓଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତମ୍। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां सहितं वयासिक्यां प्रथम स्कन्धे युधिष्ठिर प्रश्ने नाम चतुर्दशोऽध्यायः। बोलानन्दे गवार हरि हरि बोल।